झुलणा रे तार राधिका माए बाबू झुलणा रे तार राधिका माए आजी तो पुणे जानू साथे नहीं एमिति विचित्र लीला जगतरे नहीं आजी तो पुणे जानू साथे नहीं एमिति विचित्र लीला जगतरे नहीं बाहु झुलणा रे तार राधिका माई बाहु झुलणा रे तार राधिका माई उड़ली तो भाई आज नाचिबो हैं तो भाव जो समस्त दर्शक अनुरोध से
স্থান অধিকার করন্তু যে কোন পিলাମାନେ নৃত্য ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆମର ଦୁଇ ବଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲିୟର ଆସିବନି ଆମର ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ହେବ ଫଟୋ ଲଗେଇଲେ କ୍ଲିୟର ଆସିବନି ତ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲେ ଅଡୁଆ ହବ ଆମେ ବୋଧେ ମୋବାଇଲ ରେ କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେମାନେ ପୋଲେ ଏଡିକି ନୂଆ ନୂଆ କେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି 10 ଟଙ୍କା ଯେମାନେ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି 40 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କେତେ ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାବୁଛୁ 40 ଟଙ୍କା କ୍ୟାରମ କାର୍ଡ ଖେଳିବା ବେ